नमस्कार सकलके माइक्रोफिनान्स जब निউজ यूट्यूब चैनले आपनादेर सकलके स्वागत। जे कारणे आपनादेर सामने आबार नतून भिडियो निये उपस्थित हलाम जे स्वतंत्र माइक्रोफिनान्स लिमिटेड कोम्पानीते एक इंटरव्यूर आयोजन करा हयेछे। मूलत फिल्ड अफिसार एबं ब्रांच मैनेजार पोस्टेर जन्य एई इंटरव्यू नेওয়া हबे। যারা माइक्रोफिनान्स सेक्टरे फ्रेशार अर्थात যারা कोनोदिनও माइक्रोफिनान्स सेक्टरे काज करेनনি अथवा अन्य कोनो फिनान्सियल सेक्टरे अंतत एक बछर बा तार बेशी समय धरे काज करछेन उभये ए इंटरव्यू आवेदन करते पारेन। बयस होते हबे फिल्ड अफिसार पोस्टेर जन्य सर्वाधिक 30 बछरेर मध्य एबं शिक्षागत योग्यता न्यूनतम এইচএস पास अर्थात उच्च माध्यमिक पास। तबे उच्च शिक्षागत योग्यता थाकलेও आपनारा এই কাজের জন্য आवेदन करते पारेन। একই সাথে ब्रांच मैनेजार पोस्टेर जन्य माइक्रोफिनान्स सेक्टरे ब्रांच मैनेजार पदे अंतत एक बछरेर काजेर अभिज्ञता थाकते हबे एबं बयस होते हबे सर्वाधिक 34 बछरेर मध्य एबं शिक्षागत योग्यता ग्रैजुएट अर्थात स्नातक पास होते हबे। उभय प्रकार काजेर जन्य एक आकर्षणीय वेतन सेई साथे प्रचुर परिमाणे इनसेंटिव पीएफ ईएसआई मेडिक्लेम ट्रैभेल अलाउंस सह जाबतीय सुयोग सुविधा रयेछे। এই इंटरव्यू अनुष्ठित हबे आगामी 17 सेप्टेम्बर 2024 अर्थात मंगलवार आलिपुरदुआर जिलार फालाकाटा ब्रांचे। ब्रांचेर एड्रेस एवं कन्टैक्ट नम्बर भिडियोर डेस्क्रिप्शन बक्से प्रोवाइड करा हबे। आपनारा कन्टैक्ट करे तारपरे सेखाने जाबेन। अवश्य आधार कार्ड भोटार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सेई साथे शिक्षागत योग्यतार जाबतीय नथि निये सेखाने उपस्थित हबेन एबं अवश्य आपडेटेड सीवी निये जाबेन। अर्थात যদি কোনো ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তবে সেটা অবশ্যই সিভিতে উল্লেখ করবেন এবং সেই সাথে লাস্ট 3 মাসের স্যালারি স্লিপ অথবা এনওসি অর্থাৎ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে কাজের জন্য ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে অন্তত 1 বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সেই সাথে মাইক্রোফিন্যান্স সেক্টরে অন্তত 3 বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। माइक्रोफिनान्स सम्पर्कित এই রকম কাজের তথ্য পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সকলের সাথে শেয়ার করবেন। যারা বর্তমানে বেকার আছেন অথবা বেটার কোনো অপরচুনিটি অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের কাছে আমার এই বার্তাটা অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই কোন জেলা থেকে দেখছেন অথবা কোন ফিনান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করছেন সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সকলকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো কাজের অফার নিয়ে। ধন্যবাদ সকলকে।